Day to you. Okay, magpaka tayo. Ready? 1, 2, 3. Blue na candle. Wait. Is the gratefulness. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sweet sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Read your King, Jesus love is sweeter, sweeter as the years go by. Amen. Blue na candle. Yan. Okay. Atong yatag na to. Ay yung gamot, anak ko. Ginoo, salamat kay Lord sa imong grasya, Ginoo. Lord, nagampo kami, ikaw ang Diyos. Nakaila sa kaniya, kaila kaniya, Lord, ang sa iyong kasing-kasing. Pag-calling from you, Lord, sa namang kinabuhi ang iyatag na inyo iserve sa mga katawan niyo. So, gawin ng Matthew 28, Lord, go and preach the gospel. Importante, pag-obey, ang imong pulong, Lord, may scatter sa tibok kalibutan. Kaya imong anak, Lord, sila ayan, mga langit, Lord. Ikaw makahatag ka niya, kahug sa mga espiritu, mumug sa iyang tinibuhi, Lord. Ang iyong utok, iyang tangan, kasing-kasing Ginoo, gikan sa imong kamot, Lord. Kapangi siya, Lord, kung saan bulato ka, Lord, sa aming kaibutan na Ginoo. Nagampo kami, Lord, na kami hatag ka niya sa Lord, to become a preacher, to become an evangelist, sa tibok kalibutan nila. Iwan ang mando, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa inyong grasya and the power of Jesus Christ. Amen. Father in heaven, we come before you with grace, Lord. Pinagi sa gahom sa Banal Espiritu. Salamat, Ginoo, sa partnership, Lord, Kapag Pastor Alfredo, Lord, Medina, ang iyong pamilya, ang simbahan din nilo, God, sa Lord. Lord, usay mong sulugoon, Lord, ng langit. I pray, Father, even today, Lord God, you ordain him, Lord God, in the ministry, Lord, hindi lang ordinary. Help him, Lord God, to realize, Lord God, na sa gumo ko kasing-kasing. Soft mind, soft speech, soft face, soft, dili gahi, humok na liog. I pray, Father, yung kinabuhi, hindi mo siya maayaw na testimonyo sa iyong pamilya mismo, dinhi sa simbahan, dinhi sa dalagit, hangtod sa tibok Cebu, hangtod sa tibok Pilipinas, hangtod sa tibok na kalibutan, O Diyos. Ipalahi niyang kinabuhi, O Diyos. Kapag to realize, Lord God, nagikan karong fight na gini siya, fight. Wrestling gini. Lord, sakto ang minsay, ginabutan sa Sunday school, hangtod sa main service. That the devil is the enemy, the flesh, the world of wrestling match kini. I pray, Father, you'll help him, Lord God, to stay focused, Lord God. Dili pagkaon ang black dog. Kung dili, O Diyos, ang sakto, Lord, ipakaon ang espirituhanong labahin siyang kinabuhi, O Diyos, sa pulong sa Diyos. We claim the precious blood of Jesus Christ upon this man's life, this family. We pray, Father, you'll set him apart for your glory, for your honor and praise. I pray, Father, that he will be a shining light and salt in the earth. Set him apart for your glory, honor, and praise, O God. Ipalayo din siya sa mga dautan, mga himoon, mga butang, O Diyos, makaguba ang pamilya, makaguba ang testimonyo. Help him to be faithful, O God. Help him, O God, to be impeccable testimony. Na walay makabutang-butang o istorya sa iyong kinabuhi. Help him to be humble, O God. Help him to be teachable in all things, in all areas. Help him, Lord God, that he will never get to the point that he thinks that he has arrived. But Lord, he will be humble, a humble man of God. Use him, O God, to plant many churches, thousands of churches in Hisa, Pilipinas, around the world.
Bless him, Lord God, as he partners with Pastor Wilfredo Lozano Jr. and Lord, the members of his church.